Muy buenas a todos, chavales, y bienvenidos a una nueva tarde de marcianitos. Tarde en la que vamos a ver la segunda parte de esta batalla final de ELEX II. Capítulo que me vi obligado a dividiros en dos partes porque eran 3 horas de bruto y ya ha salido un capítulo de 50 minutos de una primera hora y media. Y vamos a ver este en cuanto consigo dejarlo. Espero que no sea muy tostón. Os pondré a lo mejor capítulos en YouTube, cosa que nunca suelo hacer en los gameplays, pero es que aquí va a salir el epílogo y hablar con todos y cada uno de los personajes, así que para que sea más llevadero. Sin más, no me enrollo, os dejo con lo que viene siendo ya esta batalla final. Dadle a like si os gusta lo que estáis viendo, suscribiros si no lo estáis y compartid el vídeo para que llegue a la mayor cantidad de gente posible. Y sin más, vamos a ello. Vale, pues ya estamos aquí. A ver si viene Ekron y... Commander? Ajá. Okay, little guy, make it quick. Dex, are you there? Ahí están las puertas abiertas. What the fuck? Here, Father. Open the door, quickly. I can't. What do you mean you can't? What the fuck? It's not working. Something's stopping me from getting through. But you took over Cassandra's circuits. Yes, but it didn't work. I'm sorry. Damn it. Damn it! What do we do now? There's still one thing, No. but you won't like it. No. What are you talking about? We'll shut down the whole system. With you in it? No! You'll just be eliminating yourself! There's nothing else I can do. Father, I have to do this. Pero no me jodas. No! Dex! No! Go save the people, Father. We can't let the Skyhands win. Don't do it! Please! Tell my mother that I love you both. Dex. Pero. Pero, ¿qué es esto? ¿Qué cosa más pocha, tío? No me jodas. Ay, señor. Central console Cassandra deactivated. Path to main former now clear. Menos mal que Jax lleva las gafas de sol, porque si no íbamos a poder disfrutar de una cara completamente horrible. Ah, tío. Espero que no sea muy largo el formador este, ¿eh? Voy a ir escopeta en mano y voy a meterle toda la caña que pueda. A ver si el Adam se estira un poco y aunque le hayamos intentado matar, no sé, nos revive al hijo o algo, ¿no? O sea, es que... Encima es que esto yo ya lo sabía desde que salió el primer tráiler. Porque en el postcrédito salía claramente la mierda esta. Bueno, 9 tiros de esta escopeta para cargarnos al behemoth este. No está nada mal, nada mal. Supongo que todo esto os lo cortaré porque estoy básicamente yendo a base de escopetazo, avanzando por este sitio. De hecho creo que ya hemos llegado al final. Y no ha tenido mucho interés el asunto. O sea, me he cargado a todos los bichos que me he encontrado por el camino con extrema facilidad. A ver, aquí hemos llegado. Todavía no he estado en la sala central esta. So many years. Now just a
heap of old metal and circuitry. Los buenos faldones de Jax. Are you still in there? Vale. Aquí no tenemos entonces nada más que hacer. Solamente venir aquí y ya está, ¿verdad? ¿Crony nos dice algo? No, no nos dice nada. Hay que destruir al cambiante, de lo contrario destruir al planeta. Bueno, pues venga, vamos a por el cambiante, que supongo que será el jefazo. Vamos a ponernos... Hostias, tú, que he subido 2 niveles, no 1. Vale, pues vamos a ponernos... No sé, la verdad, podríamos... Es que tenemos para 5 puntos. Me los voy a poner a fuerza, yo que sé, por los loles de llegar a 100, ¿no? ¿Sabes? Vale, no, entonces entiendo que esto es un... 1 contra 1. ¿O qué? Ah, mírale, aquí está. Coño. Human? You're just an old scientist who decided to play God. Is that what you think? That this is a game? You are mistaken. The change that is coming is deadly serious. You're talking about that thing up there. It's your fault it's about to destroy us. You and your crazy friends. You're the ones who tapped into it. You know nothing, human. You have no conception of what is about to happen. The singularity is not like the comet. It is not a simple object that will crash into the planet and destroy it. It will absorb this world, altering the laws of matter, time, and space completely. Entonces, ¿hay alguna posibilidad de que la humanidad pueda sobrevivir? Pues mira, creo que primero te has cargado a todos los que tenían puta idea de cómo funcionaba el asunto. Te vas a cargar al último. Y el único que estaba de tu parte, que era Dawkins, también le has matado, Jax. Entonces creo que tu política de matar primero y preguntar después no funciona del todo, ¿eh? So there's a chance humanity could survive. The singularity is brimming with fertile energy, but its capacity for destruction is vast. There is no telling what it will do if there is no one to control it when we're joined. Should any being like you survive, it will be a life without rules, an existence you cannot even conceive of. Vamos a ver. And you're the peak of human evolution? You don't have the slightest clue what's gonna happen when that thing hits us. Bueno, sabe algo más que tú. We are many, and we were created for a single purpose. The changeling that stands before you is an elemental, forged with a new ELEX. Only the best of us can control the singularity before it collides with us. That is what I am, and that is what will be. So what's the plan? They shoot you up there and you, what? You deflect that thing? Oh, an elemental does not deflect. It controls. Yeah. I am a changeling now. I can adapt to every environment. I will control the singularity and absorb its power.
And with it, remake this planet, and remake those who are worthy of living in it. Ahí ya estamos con las balanzas, tío. Elemental? I've heard that before. I can't say I know what it means. You are the second anomaly. If anyone should know, it is you. Your prototype and its offshoots share the privilege of being elementals of the first ELEX derivative. Amigo. If your skills have not yet developed as they should have, then it is the prototype that has made it so. What are you saying? The Dawkins built some sort of safety switch? A control into me? Almost certainly, there are those who cannot bear to share power. It could be done with a special DNA key. One that ensures your powers as a first ELEX elemental remain limited. He limited my abilities so I wouldn't be able to defeat him. That would mean he has at least one of those powers. I wonder why he never used any of them. Besides his immortality, of course. So, you know what abilities Dawkins possesses? Pues no, porque no nos ha contado nada. I asked him. I know that Will Buena hombrera. my powers. But Dawkins. We will soon tear this secret from your body in our research cells. Te quieren cortar, Jax. Destroying the world. Not destroying, changing. As far as the people who live here are concerned, it's the same thing. Humanity must be sacrificed. That cannot be avoided. We have to be as prepared as possible for the arrival of the singularity. The consequences of deviating from our plan would be fatal. This is about you surviving. That's what all this is really about. There is more than my survival at stake. The beast within us has grown beyond our control. Any deviation from our ideals will represent a step down on the evolutionary ladder. Is that what this is about? You're regressing. You've climbed such heights of evolution. You're scared all you can do now is fall. Probably why you're turning into some kind of reptile. That is speculation, and of no relevance. Enough of this. I have duties to fulfill, and you are in my way. You have accomplished much, and created no end of problems for us. But it ends now. I'm not scared of you. Venga, coño, ya dejar de hablar, joder, que me aburro. You pathetic human. Vale, venga. Hostias, que huelen las hostias. Vamos. Que solamente tienes que enfrentarte a medio enemigo. Coño, le ha echado todo el chapapote. No es que le haga mucho esto, ¿eh? Está fuerte el señor, ¿eh? Está fuerte, ¿eh? Saca la mancopeta. Joder, chaval. Espérate, espérate, espérate. Coño ya, joder, qué pesado. ¡No, Jax! ¡Jax! ¡Uf!
Bebe, bebe. Bebe Jax. Bebe Jax por tu madre. No sé si le estoy haciendo algo, ¿eh? Vamos a pensar que sí que le estoy haciendo algo, ¿no? Eso es. Vamos a pasar al fusil este, a ver si le da también. Buah, qué coñazo, tú. Joder. Vamos a hacerlo épico. Que venga aquí arriba, que venga aquí arriba. Voy a caer putio tosida. Ven aquí, ven aquí, ven aquí. ¡Vamos! Vamos, aberrante criatura. A la mierda. ¡Oh, 5000 de experiencia! Ah, bueno, pero la misión, el bicho solo 578. Oye, pues podrían haberte dado un poquito más, ¿no? Se te acaba la gasofa, macho. ¡A la mierda! Skyans didn't just breed this species because of the singularity. Changelings 28 de hiles, os juro, chaval. Vale. Vamos a coger a Crony, que se ha quedado aquí quieto. ¿O no? Espero que no me hagan volver adentro a por él, ¿eh? Me voy a cagar en todo. People have short memories. How long will it take before nobody remembers any of this at all? Poco, ya te lo digo yo, Jax. The war, the invasion, the fight against change and annihilation. The battles for basic resources and territorial disputes will change, and something new will take their place. Exacto. Así empieza el 2, vamos. Of confusion, change, and superhumans. Changelings. The quest for the next evolutionary stage in resilience will consume us all. The battle for the privilege of becoming an ELEX elemental has been unleashed. A race against time. Whoever loses will fall by the wayside and be lost in the tides of change. The Skyans and ELEX were only precursors to the threats to Magalan in years to come. An almighty power that stretches its jaws around the world. Something nobody here will be able to ignore. Something new has begun. An age of change. Sí, pues a ver si cambiáis de mapa. The power, the singularity. Vale, pues ya está. Ha sido un final un poco épico. O sea, poco épico en comparación al del primero. Así, yo me lo guiso, yo me lo como, Jax. Ah, qué bien. Sí, ahora tienes que explicar acá ya lo del hijo. Pregunta, hijos de puta, es que lo veía venir.
Qué cabrones. Pues paso de ir a por Crony ahí. Voy a irme al Bastión. A ver si termino de hablar ya con esta gentuza. Y se acabó. Calla, te tengo que explicar. Sí, no te pongas tan gallito, Jax, anda. This was just the start. We still have a whole planet to save. I'm glad we're on the same page. Just look at all the terrible creatures Mana has created. They grow in numbers by the day. That might be the norm. At least until we can restore the balance. Keep it up. We haven't finished yet. ¿Y ya? ¿Y ya está? Pero... Claro, esto. We need to talk about Dex. You can forget it. Ah, It was his choice. You know how he gets once he's set on something. pero ¿qué clase de excusa? Dex has incredible potential. He could soon be more powerful than either of us. ¿Eh? All right, I'll leave it at that. I trust your judgment. Pero ¿y el niño? I just hope you know what you're doing. ¿Pero qué cojones? ¿Que es como si no hubiera pasado nada? Pero, oye, no he mirado el registro, claro, es que... La fecha límite, lo malo se queda sin tiempo. Tengo que hablar con la gente y asegurarme de que harán lo correcto cuando la singularidad se produzca. ¿Pero qué cojones? ¡Buah! Pero... Ekron, pero ¿por qué están cada uno? ¿Asgar? Pero... Tenemos que aquí volver a donde está Asgar y Dex y ver qué onda, porque es que la calle ha sudado lo más grande. O sea, algo increíble. Voy a viajar primero aquí con el resto y lo voy a dejar esto para lo último, yo creo. ¿Dónde cojones se ha teletransportado, tío? Estaba aquí y ya de repente acá. Bueno, venga, voy a viajar yo creo que aquí, porque creo que está haciendo así la ronda alrededor del asunto. Y ahora a ver qué nos cuenta este señor. Oigan, una cuestión. ¿Qué pollas es ese bicho? ¿Por qué está todo lleno de putos colosos? ¿What the fuck? ¿Babosa bestial? ¿Pero qué coño? Armadura de quitina. Encima es que no es tamaño Begimo, porque nos ha dado una mierda. Hostia, tío, pero ¿y eso qué es? Troll de bosque. ¿Qué hace aquí un troll de bosque? ¿Se ha bugueado el juego lo más grande o qué cojones? Pero ¿y otro bicho de esos, tío? No entiendo muy bien qué cojones es lo que está pasando y me estoy quedando loquerísimo. Bueno, que viene el otro a la fiesta. Ah, que un patrón también. Pero bueno, ¿pero esto qué es, joder? ¿Pero qué cojones es esto? ¡Basta! Pero esto... ¿Pero que hay bichos enormes por doquier? ¡Hostias! Vamos a ver. Vamos a centrarnos, porque si me pongo aquí a matar gente, no termino ni mañana. Voy a recoger lo de los cadáveres. Joder. Menos mal que la escopeta esta tira fino, ¿eh? Voy a recoger, digo, lo de los cadáveres y vamos a hablar con el Ekron, a ver qué onda. A ver si nos informan de qué cojones es lo que está pasando, porque se ha descontrolado el asunto, ¿eh? Lejos de ir a mejor, esto está más jodido. Ah, que ahora el cachondo mental se ha ido para el otro lado. La madre que lo parió. Oye, una cuestión. Tengo jetpack infinito. ¿Se ha bugueado el juego? Pregunto. Ekron, majo, ¿tú sabes algo de lo que está pasando? I am impressed, Jax. Word reached me that you achieved something truly incredible. Wow. Is that a compliment from a supporter of the evolutionary revolution? The Skyans have been defeated.
And we've lost out on enormous opportunities to learn from them in the process. Your efforts are certainly worthy of recognition, although I cannot say I agree with all of your decisions. Just because I didn't want to be an alb anymore? I find myself dismayed by your affinity for mankind and nature. And yet, you are closer to the next step of evolution than any other person, than any other alb. Y eso que nos enseña... Is that jealousy talking? A bold assumption, Commander. I will ponder this. Te enteras, Ekron, así es como se hace. ¿Para qué quieres esa armadura si no sabes usarla luego? Tío, mierdas. La podría llevar yo, pero no, la tienes tú. Fantástica decisión. Vale, pues yo insisto en lo que acabo de decir. Estoy completamente locker. Tenemos jetpack ilimitado y hay monstruos enormes por doquier. Vamos a ver si en el cráter es lo mismo o si es solamente esta zona. ¡Hostias! Este es un elemental de esos, ¿no? Un cambia... ¡Lol! Pero que este es el jefe final del juego. ¿Qué hace aquí? Pero bueno, basta. Es duro como la madre que lo parió, ¿eh? Madre de Cristo. Es duro como la madre que lo parió. O sea, entiendo la decisión de meter a los bichos estos gigantes para que te suelten los corazones y te puedas subir los atributos que te dé la gana para terminar de subir todos los árboles de habilidad. Que eso es algo que también el ELEX 1 no tenía. Cuando se acababa el juego, y los monstruos no respawnaban más y te daban por culo. Ahí te quedabas tú solo en el mundo. Pero bueno, Esto se avisa, tío. Esto se avisa, joder. Ahora vamos tan rápido con el jetpack, tío, que no carga el mundo. Let's get down to business. What the fuck's really going on in Maricor? A buenas horas. Those space freaks really turned tail just because a few dumb fucks made a big stink? Tough Oigo explosiones, in a hole in the ground and has other people doing his dirty work. Instead of giving me shit, how about you tell me what really happened in the main former? Those freak show motherfuckers gonna get off our planet or what? No, they're dug in. They're staying to wait for the singularity. What? Yeah, I didn't think you'd get it. Just know that a few things are gonna have to change. And soon. Of course things have to fucking change. And that's my line. We've got to work on keeping humanity and all of nature safe. Whatever. You know I don't give a shit about that. Unless it's to take a steaming shit on all of it. At any rate, no more Mr. Nice Guy. I'm gonna tell you what needs to change around here, and fast. Verás tú. Right now, every fucking asshole thinks he can go in and out of my crater whenever he wants. We got no place for asshole outsiders like you. Not anymore. I'm locking this place down to anyone who's not an outlaw. So I'd think twice about showing your ugly face back here if I were you. Whatever you say, Baxter. Anyway, you got the info you wanted. Now I got other shit to do. Yeah, that's right. Get the fuck out. Vale, pues otro más con el que ya hemos hablado. Por lo visto ya no vamos a poder volver por aquí en el cráter, así que igual me planteo hacer un ejército. No, siga, señora, siga usted haciendo lo suyo. Lo he dicho, que igual me planteo hacer un ejercicio, voy a decir, un capítulo en el cual pues me venga aquí, yo qué sé, me los cargue a todos. A ver, ¿cuál sería el siguiente? El siguiente sería, por ejemplo... sí, vamos primero con los gilipollas, así que a la gruta, a ver al Patriarca Víctor. Que por cierto, yo creía que el tema de la revuelta de los morcones acabaría dando lugar a algo, pero no da lugar a nada. Igual es que si no te haces morcón esa parte de la historia no se desarrolla. Ni puñetera idea, la verdad. A ver, Víctor. Buena cámara. Single-handedly defeated the Skyhand army. Sí. It served a higher purpose. Indeed.
I hear there's an increased presence of those things that generate mana. Perhaps those will be the things that deliver us from this pit of heresy and corruption. Who can say? As for you, you're still trying to save this worthless planet, aren't you? The height of blasphemy. Well, you're nothing more than a pathetic, misguided heathen. One that must be scoured off the face of this planet. And so it shall be. ¿Cómo? ¿Pero qué? Make up your mind. Pero vamos a ver. ¿Pero esto qué es? Mira. Más... ¡Coño! Maté a tu jefe, que era más tocho que tú. Y a ti te voy a meter la espada por el culo. Ven aquí. Es más, no te voy a meter la espada. La escopeta. Tío rata. No, 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 no. No. Que lo he matado. Ah, no, no lo he matado. Vale, ahora sí. Enough. We need to marshal our thoughts before we speak further. Pero qué ideas tienes que ordenar tú, que te has comido una paliza como la pompa a un pino, mamarracho. A ver, ¿qué más tenemos? Fuerte, los... Ah, no, fuerte no, de hecho. Anda, coño, en el fuerte no tenemos al rata este. Vale, pues entonces voy a ir primero a donde los clérigos y ya después vamos al bastión. Vale, venga, vamos a hablar ahora con estos. Hagen, ¿qué te cuentas? What if I did? Just give me a full report. I'm your superior officer. You shouldn't need asking. Pulling rank's not gonna help. Look, just tell me what you saw. Are we finally free of the Skyans? When they arrived, they started a lot of trouble. It'll take a while to put a stop to it, but it'll be done. We should switch our focus to more important matters. That's good news, though it troubles me. What if the Skyans regroup and become even stronger? No, eso no va a pasar. Now. So, like everyone else, we'll have to work towards the preservation of our world. Wise words. You have a charitable soul. But there's something we can't ignore. The Berserker's weird mana hooch. Look around. Those freaks are everywhere, multiplying because of that substance. They're coming right up to the castle gates. I've been in this place too long. I can't see things clearly anymore. What's for certain is that we're still alive. And as long as that's the case, I have my duty to fulfill. Vale, pues esto por un lado. Vamos a ver qué nos dice Ulrich. Perdón, Reinhold. The dark chapter of mankind's history has ended, and a new one begins. It has come sooner than some would like. We clerics are needed more than ever now. We must steel ourselves for what's to come. Salvation comes only through determination. Saving humanity is not enough. We must preserve our settlements too. Yes, that's true. We need to change our attitudes. While one evil has been vanquished, another stands right before our gates. The monsters and lost souls of this world have begun to populate Magalan. May the Creator protect us. Vale, bueno, pues otro más. Ya solamente nos quedaría... Sí, Asgar y aquí el Bastión. Vamos a hablar primero con la gente de Bastión, que va a ser un chorreo de textos interesante. Espero que allí tampoco se hayan montado una fiesta los enemigos de clase Behemoth, porque madre mía, allá donde vamos tenemos movida. A ver, para empezar, Crony. ¿Crony? Eso. Te quedas por aquí. Eso es. Kaya está aquí arriba como solía estar últimamente o... No, está abajo. Con Kaya ya hablamos, por cierto, nada más volver de la misión final. Bueno, ahora la encontraremos. Vamos a hablar con Bicha. Man, I can't believe the war's over.
I was having fun. Shit! How do you always get away with it? Anyone else would have their guts spread across half of Magalan by now, but you? Lucky, I guess. So, what now? Hunt down what's left of the Skyans? Or we could do something a little more productive. You mean rebuild all this shit? No way. You can do that on your own. A big mutant fight would really hit the spot right now. Vaya señora. A ver, siguiente. Fox, hijo. I just cannot figure you out sometimes. What? I mean, you just head right for the main former and start kicking ass. That is a bold move. No one's trying that again anytime soon. My work has just begun. I need everyone if we're going to survive. Yeah, you say everyone, but you really mean me, don't you? Anyway, what I don't get is all the excitement about these mana freaks. And then again, they're still people, right? Some kind of humanity-ish stuff hidden deep down in there, right? I know I should care more about all this, about the world, but, well, like my old man used to say, we live in interesting times, right? Vale, bueno, aquí no se nos están enrollando mucho, por lo menos. Veamos matón. You really went for it. Respect. You mean the main former? Well, I've seen worse places. You got strong nerves. What's next? We've got a lot to do to rebuild Magalan. What, now? I thought we were gonna pack this in and get the fuck out of here. Knock yourself out. Can't wait to see what's next. Bueno. ¿Aquí estará nuestro padre Wardek? Sí. That was incredible, Jax. You are so resolute. You will meet and defeat this challenge. I know it. Is that supposed to make me feel better? Ha! You're right. It must be strange to hear, coming from me. But the truth is, I really do feel, well, proud. Oh, for fuck's sake. No, really. Back then, at the Ice Palace, training you to be a commander, I misjudged you completely. You are not just strong of will, effective. You are not just merciless when it comes to your enemies and a great friend to your allies. You are special, a hero, a singularity, a unique phenomenon. This planet will not see the likes of you again. It seems it is your fate to help this world develop and bring out humanity's potential. Nobody else could have done this. Okay, I get it. Do you? I don't know why you're this way, or where it will lead us. But I know you are following your own path, and that every single one of us will have a part to play. Yes, I am sure of it. And I want to be there when the things that you have set in motion come to pass. You will be. Good. Then there's not much more to say. Just well done, Jax. Bueno. Pues otro más. ¿Quién quedaría? Ah, claro, Falk. Falk es el que está aquí, ¿verdad? Sí. Observing your heroic deeds was extremely interesting. You really think I'm some kind of hero? To many clerics, you are a hero. They are proud to have you as one of their own. You acted for the greater good. Hero is an appropriate term for a person who does this. I achieved very little. Our world is about to fail. We're going to need real heroes in the coming years. I would gladly be of assistance. I look forward to facing our future challenges, whatever they may be. Venga. Y otro nivel. No sé si ya vamos por 2 o por 3 niveles así por la cara. A ver, Cial nos queda. The last battle in this war is over. Congratulations.
You should be congratulating yourself. In spite of everything, you survived. If you died, Magalan would have lost a great defender. Thank you. I return the compliment. But let's keep going. We have much to do. I will resume my duty in the Bastion. I will lead the Sixth Power into the future. Whatever that may be. The whole of Magalan, all of our lives. I made a promise. Vale. ¿Quién cojones nos queda aquí, macho? Ah, Nira. Pensaba que Nira iba a estar donde el hielo. Vale. Calla, vente. Sígueme. Perfecto. Con ella ya hablamos, ya digo, nada más llegar aquí el otro día. Entonces... nada. Now that the main threat is contained, shouldn't we be dismantling the Skyend's technology? Knock yourself out. Okay, that was a little too fast for me. What's the catch? Our people could make good use of this upgrade of the Skyend's transformers. Rebuilding the planet should be everyone's responsibility, not just the Alps. Ya, pero ellos tienen el poder, capullo. No one knows how to put things in order and back on track better than the Alps. I'll get to work as soon as this stuff is done.
Bueno, pues no sé, han pasado como 17 años, ni puta idea. Una barbaridad. Pues nada, eso es lo que ha pasado. Lo que ocurre es que aquí teníamos que venir a visitar al Asgardio este y no está. Le habíamos dicho a Kaya que viniera con nosotros, ¿verdad? Sí, efectivamente. I'm great, thanks. And you? Our future almost slipped away from us once before. We have to learn from that and not make the same mistakes. Vale. Ok. Efectivamente, a Kaya le importan 3 mierdas lo que ha pasado. Vale. Voy a acercarme rápidamente aquí al Fara a ver si conseguimos algo. Y si no conseguimos algo, pues yo qué sé, me voy a la mierda. Se acaba ya el juego porque no hay nada más que hacer, literalmente. Ni siquiera tenemos la... Ah, que seguimos teniendo la puta misión de bicha. ¿Pero qué cojones hay que hacer en esta misión? Me cago en la leche, se ha quedado bugado, tontísimo. Y para los restos. Oye, me pregunto, ya que hemos tenido que venir aquí un huevo de veces, ¿vamos a tener que volver a limpiar esto? Vale, aquí está el asunto. Le tenía que haber quitado las gafas. Qué cringe. ¿Por qué no coges una palanca, Jax, y lo abres? Pero no lo dejes ahí, ábrelo, coño. Pero... Mira, ya ahora viene Kaya. Kaya no se ha enterado de la película. Nada. Que no hay más puñetas. Vamos a ver si este nos dice algo. How's my son? Just hope nothing happens to him. We'll see about that. You shouldn't even be here. But getting upset won't help. That boy had set his mind on something. When he does that, there's no one can talk him out of it. He's got some will there. These last few days have been something else. Turbulent times we live in. And I see no signs of that changing anytime soon. I know. I'm sorry. Don't trouble yourself. I'll take care of everything. Pero... Do that then. Report back once you've found out anything new. I will. You have my word. She did, and I consider it an honor. Thanks, old friend. Bueno, pues XD. XD supongo. No sabemos si está espichado o está con Neo en Matrix, porque... en fin. El caso es que esto termina así. Obviamente va a haber un ELEX 3. No sé, igual me planteo hacer un vídeo extra, eso, yendo a cada ciudad y cargándomelos a todos. Lo voy a tener que hacer si quiero conseguir el logro de tener la destrucción por encima de 90. Pero bueno, ya veré. Lo que sí que va a haber es un vídeo análisis, por supuesto, como hubo del 1. Y joder, espero que tenga tanto éxito como el análisis del 1, que es el vídeo más visto del canal.
En fin, ahora ya sí que sí, esto es el final de ELEX 2, espero que os haya gustado, a mí me ha dejado un poco con el culo torcido, pero bueno, vamos a pensar que ha sido debido a la pandemia por ahí entre medias del desarrollo, que no había ningún tipo de prisa para sacar el juego, para sacar esto podías haberte esperado unos meses Piraña Bytes y no hacerlo coincidir con el puto Elden Ring, vaya genios, pero bueno, ellos sabrán. En fin, sin más, dadle a like si os ha gustado, suscribiros si no lo estáis y compartid el vídeo para que llegue a la mayor cantidad de gente posible. Sin más, nos vemos mañana en un nuevo vídeo aquí en Tarde de Marcianitos. Hasta la vista.